मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्त कि ये कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए और किसी किस्म के तनाज़े से हमें बालातर हो जाना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें ताकि इस दौरान में कोई मनफी पैगाम हमारे अवाम के सफ़ों से न जाए और मेहमानों का यहाँ पर जो मौजूदगी है उसमें कौम एक सफ़ पर नज़र आए। हमें मालूम हुआ है कि PTM के जरगे के मुंतज़िमीन पर कोई तशद्दुद हुआ है जो बड़ी काबिल मज़म्मत बात है। ये लोग उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके नज़रिए से इख्तलाफ किया जा सकता है, उस पर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन वो गैर मुसल्लह हैं और वो एक जरगा कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ सोच उभर रही है तो ऐसे इक़दाम तो उन्हें मज़ीद बरंगेख्ता करने की एक कोशिश है और उसको बरंगेख्ता करने का सबब बन सकते हैं। तो हुकूमत को भी ज़िम्मेदाराना रवैये अपनाने चाहिए और इस किस्म के इक़दामात से शायद पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें यकजहती की तरफ जाना चाहिए और हुब्बुल वतनी के लिए हमें माहौल बनाना चाहिए ताकि लोग पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करें। और यहाँ पर जो लोग इस वक्त एहतजाज पर हैं उनको भी हमें मेन स्ट्रीम लाइन पे लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को हम मुत्तहद कर सकें और पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बना सकें। जहाँ तक इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की है और उसमें कोई इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। एक ज़माने में हमें कहा गया कि इतवार के दिन ही करना है वरना सोमवार आएगा तो आसमान ज़मीन पे गिर आएगा। आसमान तो नहीं गिरा, एक सितारा भी नहीं गिरा। तो इस तरीके से लोगों पे इमरजेंसी मुसल्लत करके कि अन्नेवा जिस तरह भी वो चाहें हम बिल की मंजूरी दे दें। मेरे ख़्याल में ये बिल अपनी तफसीलात के साथ, उसूल के साथ नहीं, तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसको पास किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं हैं। और हुकूमत अजीब है, यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 में बनी है और आज 2024 है, एक सिफारिश पर भी कोई कानून साजी नहीं हुई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी कानून साजी के लिए कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उनके मारूजी मफादात, फौरी मफादात, सियासी मफादात, उस पर इतनी जल्दी होती है कि रातों रात आइन में तरमीम की जाए। आपको याद है 18वीं तरमीम के लिए हम 9 महीने बैठे रहे हैं। 9 महीने बैठकर हमने मुश्किल से एक तरमीम तैयार की है। आज 24 घंटे के अंदर अंदर एक तरमीम के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसको पास करें। किस तरह ये हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है? तो ये चीज़ें जो हैं हमें वाज़ेह करनी चाहिए कि ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं है और मुल्क आज जिन हालात से गुजर रहा है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है जहाँ हुकूमत रिट ख़त्म हो गई, उस रिट को बरकरार रखने के लिए कवानीन भी मौजूद हैं, इख्तियारात भी मौजूद हैं, कोई नई कानून साजी या आइन साजी की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स की बातें भी हो रही हैं, यहाँ पर अदलिया में इस्लाहात के नाम पर हमारी तजवीज़ है, हम चाहते हैं कि अदलिया में इस्लाहात हों। अभी आज भी एक फ़ैसला आया है 63A के हवाले से। 63A के हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। इसको ये चीज़ें ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फ़ैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं उनको भी मद्देनज़र रखकर हमें सोचना होगा कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है और हुकूमतें इसका पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं।
ہمارے دینی مدارس کے حوالے سے آج تک ان کے رجسٹریشن بند حکومت کی طرف سے ہے. پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بغیر رجسٹریشن کے مدارس چل رہے ہیں. ان کے اکاؤنٹس بند ہیں، پھر کہتے ہیں ان کے آمدن کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں سے ان کو پیسے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے ہیں اور اس پر کوئی ایمرجنسی ان کے لیے نہیں ہے. ملک میں ایک کیوں اس میں باہر کی دنیا سے، مغرب کی دنیا سے ان کو شاباش ملتی ہے. جس مسئلے پر ان کو مغرب کی طرف سے شاباش ملتی ہو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں سے وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے ترمیم کرنی ہے تو فوراً ترمیم بھی لے آتے ہیں اور قانون سازی کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں ابھی تک پینڈنگ مسائل ہیں اور اس کے لیے قانون سازیاں روکی گئی ہیں، کیوں روکی گئی ہیں؟ اچھی بڑی معاملات پہ اتفاق رائے ہونے کے باوجود مدارس کے معاملات کو طے نہیں کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اہم ہیں اور پاکستان میں اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے. اگر اس کو پرائرٹی نہیں ملے گی، ہمارے نزدیک جو حکومت کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں کوئی ہمارے نزدیک یہ پرائرٹی نہیں ہے. ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی ہے. جس کو ہم اہمیت دینا چاہتے ہیں ان کو لائیں بات، ہماری بھی بات سنی جائے نا. اگر ہم اتنے اہم ہیں اور ہمارا ووٹ اتنا ضروری ہے تو پھر ہمارے مقاصد کے لیے ضروری کیوں نہیں ہے، تمہارے مقاصد کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو یہ ہماری گزارشات ہیں اور اس حوالے سے میں ایک بار پھر آپ کو بتائیے گا جو آپ نے کہا کہ یہ میچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، تو کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے پھر اس کو آپ میچ فکسنگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا نہیں ہوں، ہونا نہیں چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہونا نہیں چاہیے. ابھی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. مولانا صاحب یہ بھی ایک عدالت کا فیصلہ آیا جیسے آپ نے بات کی، اور دوسرا حکومت نے فوری طور پہ یہ وہاں سے پتہ چلا ہے کہ فوری طور پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ بلایا جانے کی جو ہے وہ امکانات ہیں اور جلد بلایا جائے گا. اگر ان دنوں میں اگلے آنے والے 2-3 دنوں میں اجلاس بلایا جاتا ہے اور آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے، اس صورت میں JUI کا اور دوسری اپوزیشن کا کیا اکٹھ ہوگا؟ کس طرح سے آپ جائیں گے؟ کیا بائیکاٹ کریں گے یا وہاں پہ احتجاج کریں گے؟ اس حوالے سے کوئی دیکھیں، ابھی تک نہ ہمیں مشترکہ اجلاس بلانے کی خبر ہے اور نہ اس حوالے سے ہم نے بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے. ظاہر ہے ہمارا ایک موقف ہے، جو بھی حکمت عملی ہوگی ہمارے موقف کے تابع ہوگی. یہ بتائیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ JUI کے علاوہ حکومت کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ پوری ہے. کیا آپ کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ اس طرح کی بات ہے؟ اور اگر نمبر گیم پوری ہے تو پھر آپ کے ساتھ ملاقاتوں کے ہمارے ساتھ کیا کہیں گے؟ ابھی ہمیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس کا حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں.